Kwezi wananya watukufu marai ya Komori, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kawaida morle namne kaudi radze sana nserenga mrongon leo hahuja njoni virilie sona za sujets kao zelekeana na mihima ya siasa ikaodi ere Komor hasotoni de wasuhuna ni sijana amba imbwana ikao de raikabili morle namne kao renge ahadu sono manyu wasi wana wa Komori hasotoni wami mwana miongoni mwa wana wanzuani ikao rimwambia nimba ifaliki ya kabili ya 2021 iyo de ifaliki ikao mwana mzuani da lazimu arenge mamlaka ya huendresa litoifa la Komori hai huvenza ya wakomori wanti pia ikao walazimu waende harma uchaguzi wanda watahuwe umanda ikao de wamfaliki akubaliwa amba wodo mwana mzuani alione proje njema itobadiliwo imeso ya Komori ilerike namna njema rahane namna renyesho leo hazizo kwa izot kufu leo kawaida morle namna ikao de nadze haivu ikao vovira wakati vuviri sona za sujet harma ya actualité politique yetu ya Komori ivoidio mbamti dungurenga mrongo kakula suku au kakula mara wamvenzelea nivire zi sujets kao zitokea harma insi yatu au imihime kao ikabili insi ilerjoe rianyese ya maone yatu harma mkabala wao watukufu kwezi njongia handa lazimu randasa uferishe na huka zinguvu na inamna ya determination yiresanti wa harma insi yatu isanye sayezi ya shuwangami vuya wavungu fika walio warenga teka idaula ya Komori huka kaisina abudi kati huka ifaliki ikao de wanto ikabili harma 2021 iyo de ifaliki ikao farudhaini ito waswili izitogozini sibadiliha na emana mwambia nuzini chini nzahani mjiteni wa mdungu mwambia nvanika kula sikumba azali mnafiki azali mwenza ntrambo kalima la azali hairi ya kalima la mlevi ahilewa uku siku ya dhili weja asubuhi atahamtu soma harana kalima la azali risi sherehi fete umaha 2017 le 5 août azali arenge mikro harma iljumba la vaju hahurongo za jeshi la taifa la Komori linongolo AND harma sherehi ya umaha 20 nyangu ya fusion ya AND ikao iyo de FCD iyo de gendarmerie iyo de garde côte iyo de service de sécurité de haute personnalité na service militaire ya santé waparangiha wafanya likungumanyo liniro ulombana li jeshi la taifa la Komori la maendeleo soni isukuyo azalia wambia ambane harma diskuri kaudai to skuyo akwanye sambal jeshi la taifa la Komori lirenro unai awambia bane vous avez subi injustement une subordination d'un où il y a force étrangère ikao harma insi invani zoti tongo skao za kono lazimuni zijiri harma inamna yo isukuyo akwanye sa wa Komori bakako lazimu wakajeshi la jeni harma insi yatu alors que lewenini mwambia Nyovani azali ajua ambane harma imipango ikaodu waona nao nyangubedu Fakri Mradabi Isufai Jihadi na wao walio karibu na wao mwaserikali redu wajua huka li jeshi la Komori wengine wao walio mwenvavo kawasi dakori na zentrongo ihawa iniendra ovani na wao wasimbumbu nya haumoni mbastoka bili wosukufu hima okrizi Komorvani wasitamemba wao duatohima wao hafadhi yodi atongesa ukamba azala rege décision ya hukamba ne il va faire venir des mercenaires au Comores yani majeshi yansi nzijeni ikao doajo assurer sécurité yahe waye azali ne famille yahe Komor vaboni serongo za ile raini nrongo vani na imana ni mwambianuzini ntandrongo ze wantu siasa ikao do karibu na azali na ikamuseshele ya vasuku azali harmo mujwa msfikiri mbavale de mbeni au en tout cas de au nord de ya ngazija aparorongo harma diskuru huka wanyu siasa mlobavu nami de na mrie na ikando kozini zibadili ya mana minso kana andro ton hafadhiyo riwasuli harma ijara da yo mana i demande ya hukamba wa pare ma mercenaires au jeshi la shmwenze l'exemple hafadhi de waye yahe lisija Komori yode manekao itongesa huka zinyumba zile zilio juu zikao zikenzi harma kote nori ya infagi i école nationale de la gendarmerie des forces yesh Komori le somesa uhule zinyumba zikao desile komanda Faisali akokensi desile yaseri mshangama akokensi unde ule aradiewa
harma jeshi la taifa la Komori imana likosalahe we mwanzani na Faisal ini de nyumba ikao lieutenant coloneli unarogola Ibrahim Amada wa Shimali avelo à la retraite nyumenvani akokensi harma zinyumba zo babo zinyumbazo également va capitaine werongola duduhuzamu wo washimtsamdu avelo à la retraite akokensi ya zinyumbazo na u directeur de cabinet militaire wa présidence leo unarongola colonel normal akana nyumba vavo wantwa wonti pia zinyumbazo warenge wazo mana zishijwa menaje wa ile wajue wave ya mamercenaire wajao lijeshi la shimwenze lijao ljomkadzao azali na ifamia he liparevrano jolkensizo les nyumba za rengwa wantwa wajurengeleji wao vavonza hana mbie ile reini vani wantu ikao na isiasa ya azali bavoni ambane wakati wa ipapalia wasuli undo wakati ule na kumwambia nyumba vansi zangi na morde bushini katera tira kakotoa maneno vukama gouverneur morla Samueli na wangina wakoja mbiamba wasir de lederonsi pia beleral kafalahima na ile rastambuza hima apashia de waine famia he wasalia wabaki basi tangu sizona ya mamercenaria sojo mkaza azali na ambari na dukumani na idarusi waswasu ilkomor zinyumba dezo na mwambia nizo vavo ambata kolole normalika o inyumba yo akavodwayo baka vaineve wahe officier arenge wayo na zasalia zo zisamenajewa ile zijue zihensiwa ya mamercenaria yo au jeshi la shmenze loljo mkazawa na himoregea lijojo lkensi vavo yode alama nimwambia nuna vavo sambia jeshi la taifa la Komoro amba sukude uyo amwambia nbarenge engagement nsangalie texte sikuyo amwambia nbane arenge engagement mana vufanyishiha assassinat audio ya peu ya fanyilwa lieutenant Kombayuba asanye samba harme aferio ka vasintongo ikawo ke fanyilwa isukuyo vanusomu le 5 août 2017 ka vasintongo ikawo ifanyilwa isukuyo ya hutsaha manifeste verite malgré as procès na strongo za fanyishia etc ajambia bane aserenga hadu sonu mal jeshi la taifa la Komoro ambane vutsofanyilwa i procès ya kombo i verite jilwana arudi a répéter ambane nous le devons pour ce grand officier qui a tant servi l'État comorien. Nous le devons également pour vous, ses frères d'armes, et nous le devons également pour sa famille. Leovani, Raimo Jokurubia, Badame sur le 26 mai, Azala Semali Zamanda, ka voici Nantongo Moja, amba aifanya mana asijua, amba waye, waparotsaha wambele kombo yuba kiyama, makati azali numéro 1, azali 1, wakati kao, wakawaende wamfanyilia mpango bevo moja mengoni mwao amveleshizia kombo ayuba message amwambia barenge vedeti ampare mwali ile ajue aji amhafadhu ile rawasuli mwali da mwambia mane na kohoteza na kafa manade wao wande wakania wako lazima ovele hekiyama nyangu isuku yoho vavo de mana nsani mwambieni ambazi ntongozini zorongola vani majeshi ya taifa ya Komoro azala mwambia banaka mrengia na haduson mahe ambane atodailia awatu fanya te manifestation ya verite ya swala la kumbolini lijilwana mana uo mwana jeshi ikao arumie karere harma nchi ya Komoro intongo yo kafanyishia arudi kayatimu maha au zaidi ya maha avele hama militera wa ilikiyama wangina isafarini waye timwambia Niovani da mwira komanda Abdallah Salim amwambia bane il faut les exécuter unde Faisali na mutu wa velo hakiyama isukuyo sababu de telefoni ya Azali ayire sukuyo imanana mwambia nozini ntini majeshi ya taifa Komoro nsani mwambia ni mamtu woika wode mlio bavuna ye mumshangiria wo mujambia wo wasalia mwabaki mwaminiwo mujambia mba uode uo iliyobana vozi makatiko mbaula wa arambia ambia na wantu bana atomdailia atofanya te verite jilwana hasibabu ya ukawo mtu wa rumishal taifa la Komoro non seulement kazifanya de arudi au wanana nyanyu wangina unde komanda Faisal na unde de mutu wa velo hakiyama hasibabu de volonté ya Azali harma kudofili ikao si mwambia ni yosukuvani si rudin si confirmer encore davantage huka amiri komanda Abdallah Salim amwambia ba wantu wasilawe nyumbani vavo au wasilawe kandani vavo kaka wameitishia zajirishiwa timwambia ni baba mwana ngazija washi kombani ikawo womahe mbushi bahe mngazija akame ngoni mwa wantu ikawo do wafanya imizamfeu yako veli hao wantu wani kiyama isukuyo hazizo kwezo tukufu imanani mwambia nini jeshi la taifa ni si mwambia ni myelewe amba wanyu de msahau mkijiwa mbeli mwere mwafanya makafa
biwaye asahafadhu ifamii yahe nirudile rade uyoyo nimwambie mbaka kula makriminali kao de wampamba wazali mengoni mao niskabili haramo vandu watu wanzuani ni mrongo wede Takfin Amedi Ikao, c'est un garçon extrêmement intelligent. C'est un garçon brillant, c'est un garçon doué, mais malheureusement son parcours, il parcours délinquant. Je le dis clairement, il parcours militaire Takfini, il parcours délinquant. L'Ikao, à la fois c'est un délinquant financier, mais c'est aussi un délinquant tout court. Mana Takfini, mort de Namna Mouijouao, Vozivan, vous tolo décret Wekewahe, à nommé lieutenant-colonel, Mana Tkatimo bien Vozi. Ambane waye mengoni mwa wantu waka harma idati limiti ya ukamba ilazimu watolwa waenda la retraite harma igradi kadaka na yo komanda manaka malizema hayakum lazimu akebavo beivo eliomba Takfini akubali mba waido tortionnaire waide mtu ikauda torture wa wantu nzuwani waido mwenyewe teoria huvomisa wantu majini afanya pakti ya diablu waina azali wakubali na bazala simprolongea autant ya wakati tumtongesao awane mbwanaeni adhulumu auwe abelhekiama avwamise majini taiseto komba azali ajihensi rahimu wasuli harma 2021 rahimu wasuli harma 2021 na hika yode namna wambia wa hadis na azali na hika azali awasuli en 2021 batakfini harma maupewe na afanyao ambulia zinzia ta wasuli en 2021 azali s'engage parce que va vous faire zo de quelques mois mané va le lieutenant colonel Van ana légalement 6 mois il lazima changer grade na kaka changer grade il lazima avelo à la retraite va vous calculer au ordre de namne mijo ka va kemezi mengi na so wasuli harma 2021 ikao ruambia amba watolawa na hika takfini harma impact ya oyo oifanya astuma ini bazalato je me nomme akena 2 ans ya prolongation manat je me nomme colonel il est mo général à la retraite à un colonel nzani mjiten amba non seulement impact yoketo asulimana azalato nzahe na takfini kana mahamila kotai hasibo yangina atonrai hasibu de shivani nkoki na watu wangina na maprocureri na madhama na majuji na wangina yezi ni sikuito badili hao watu watonrai hasibu imaha kade nkoki kade bajo mali au kade prizo ya moroni fa imma karna huwa banafasi harma isafarini tawake ba wasijo jambia na kalkuliza ukamba watu jokana makoloneli isukuzuzi jawo imana na mwambia batakfini le brillant c'est quoi takfini na wae arudu wae delinquant Takfini makatika o Komori akaharma gradie lieutenant akado administrateur principali wa service militaire ya Komori wakatika o vuka assistance ya Kongola mam iyo de mission d'assistance militaire ikao ya shifaransa yako saidie Komor isukuyo santé militaire ya kojere wana wazungu Takfini ahidi 11 millions harma santé militaire isukuyo a traduisant en conseil de discipline katiajilo na bavo anyanganya aremwa ashushwa gradi akalieutenant atolos gradi ashushwa niveau ya caporal makatiajilo na bana montant 11 millions a radiewa de l'armée comorienne itonge sa takfina la wa Komori a Jafaranza il voit Jafaranza comme c'est un garçon très brillant a jafanya concours de gendarmerie Faranza angia harme concours afanya 14 ans na 4 mois ya maisha harma gendarmerie ya Faranza alawa harma niveau aka adjudant chef bevoyons ba c'est un parcours ya délinquant je le dis clairement parce que criminalité unu na upe unu takfini ofanya Komori unkan sasi de Komori Faranza hunu ambubua au commandant de compagnie wahe pasua miki ansoma izinsawane ishitwa taitonge sauka atraduiswa harma tongorongolo ma conseil statutaire itonge sauka aradiewa harma gendarmerie ya Faranza bani yodi amtonge sa ashoka Komor makati en 2010 nidhami atumani na sunhaji warenge dossier yahe yatonge sa takfini aregeze wa harma jeshi la taifa la Komori alors qu'il a été radié suan leo arenrao ya maondo ya peu ya nikaodi arenrao yo harifu mfahama ikao wantu walona stop yambi ikao waradie wa harma institution soko yoti resiwo na taharma zikadre za mahakama wa walio babozi wa suspendewa wodo arege ya leo wale zao na hurendra zimbizini mana vatobie ikao Komori kavasi shonshon la continuité de l'état zi actes za shupe uzafanyishia na yezi ya vira wantu ikao wa sanctionne wa mana wa wezi au yema valimu waserege ya vuhea yezi yangina irenge faima imipaka hiyo itokoma mana yote ni namna maendeleo ya nchi yetu lazima iendelee hazizo kwezo tukufu railawa harma zi actes za ukriminalizo nisijongia harma i aferi ikao dialekiana na Anis Shamsidin vozi mono declaration ikao dia fanyo Anis Shamsidin
Wa wanadamu wengi wajambiomba ai fani Shamsidin asijongia harma umani nazali asante sa umana nazali insana mwambe na mujikalme thumma na mujikalme. Anis Shamsidin c'est un hypocrite. Zintongozi kaode azurongo wanekaleo anatati la tima shfubanhahe. Ajuo mbasamba seren rambi na wasali ya wafungo waseren rambi na wanzuani pewaren rao. Asizurongo wa. Ni sojon kubani ba iroho yahe. Istabiha mbavi mana madamu ojo rendra makosa. Ta wasulivana na jambia baa. Ilazimu nizie be tendre mbale hangovu. De manana mwambia ba Anisi c'est un hypocrite, un menteur et il veut manipuler les Comoriens. Anisi ule mpango ikao upangwa na mtu ikao wa siasa awa na umangori atahao agie harama ziezi zinvani ahadisi na Anisi harama zimbwana zinvani Anisi sukuila indra wandala gwe Golden Tulip aresevewani azali asubuhi ile ahadisi na azali harma ibahiti salam kabla ya wehera ule wafikiana mbe lazimu andra fanye zile mana kwa mipango ikaudi ya pangwa vavo Komori nsani mjideni ba Anisi zintrambo zile na zila enrata mwasuli harma jarade ikao asijambi ya vode wanu mkinilo dakor na wae katarongo mbe lazima rawambia azali hama kalima laini tamarantaru infanya na wakati ikao mtume Musa kuambilo harma surati Toha amba aendre andra hadisi na Firauna hama kalima ya laini mana labda tunra anahane au labda tunra anyekeye mana jarada zala lioleo de jarada Firauna nistuhumu balitrovelaza la pangwa de litrovela Firauna pangwa vavo de van va mojan lio d'accord na Anisi bazala pare jarada Firauna bekade wa yohendra andafanye zile barasi asijongia kaselo na nazali au wanto kukadha asitaha matogozini zibadilia au etc. Ule mpango ikawo upangwa mana Anisi lazima jojue roli harma hujola za wanadamu vujobula scenario au kama problemi ya Anisi nazalika wasele wana na wakati wa hendra mana ilazimu inafasi ya wakati wa leo tawasuwasu le 26 mai tawasuwasu 2021 nazala lazima atolwa harma fazi nvani mana tilikesini natileho rimwambia banyanguva ni lazima alawe iyo alama yeso bazali na Anisi wa harma mipango bazala tendoro mwanaisa ambayo ndo hadisi na mtu amwambia mawamondo ni mie lazima unlihidze donc Anisi lazima ndamlihidze azali ili wajuo ende arme strategy ta waende nsana mwambia Anisi amba mengoro mwa mipango muipanga ustoparo fikiri sukumba vasuku mtola wa mzwanaja amemaudo interlocutor wa wanzuani wawe tida interlocutor wa wanzuani arudi wawe fossoyeur wa wanzuani harma stobiambi azalar rendaozo na hikao tosho ula muhe Anisi urongoe matongozeni zistukiza ozifa ngilovani zintongoza peu ilazimu la muhe ya kweli urongoe bazintongoza peu ufarikishana na azali morde namna wa wasali ya wakafarikishana na azali urde salamina wangina wafarikishana nae nerao na zoza jirishiwa kutojua wanda wa munazali mtana waregea ujoni au yasubuhi uyoyo wajaraleza babale miyeri wana alors que ulorenga i amri ya huka yoto irongo na yukutoirongo wa wendo renge baiti salamu ivo ndo warongo vale mjomur fanye scenario ijorange soma vale pa problemu Anisi Kaspar na fulani tavjovlawe mrutiwo washisia sa jongie ambas jomtiliane misuluhu na reconciliation na kadha mvamise wantu na mjue amba mjingafu kavasi mzuani au mkomorika o rifaliki harama mbwana ya 2021 vani ambasi mban nafasi awasi jele dana strategie ya ushimorde yo yije hyperturbe yi determination le na yo harama stongo zinvani vavode mana nsahanjize wa Komor nijize na wanzuani ambane u gouverneur Anisi kaodano mwana azali hipokrizi le aifanya uvozi ila lorenge ruhusa na azali asubuhi mana asubuhi huyo ya enregistrewa harma ibaiti salamu ka Anisi aonana na azali kabla ya wahenda Golden Tulip mana ambilwani wasali ya lazima andarengezi zintongo vavo ivoajwa nawe d'ailleurs nsani mwambieni abanema kati belu ajibu na dia belu surtout ya ministre nini ya inija nyume na pre kati belu amjibu Anisi mengono ma conseiller azali yakao undembeshezi wasizirongo na uzitema babelu ule afusumasera afikiri mba Anisa venzoendra aendreta wasular majaradahum mfafanisa azali de façon tacite na Firauna arongozi tongozile vale ikemba Anisi kaenda shivani jeli kakapolo amri na ushefu iyo de mana namwambia no bebelu manafanya zo baisha azijua de asijua mba mengono mwazi voice za hozingi harma yezi ile rayo vavo ili yomba ya hingia harma yezi kawashindri likavalayo de mana wataho wabalilie ile voiyo isingia harma yezi harma mkabala uvavu hazizo kwezi watukufu
vavode manna kutani mwamben bana zintongozani si wami mwambiani bani sukwa ni sandra demande Katari amba lazimu iloptali fanyula timwambiani tirudi tisalue na idemarshi kauda kaifanya parce que il y avait de l'honnêteté arma idemarshi yo isafarini harma zintrambo na unafiki titomba nafasi hada wanzuani ahada na wakomori harma upote vmordonu nerimju wao amba aviri mengoni pani alohadisi tatspani mana aviri harma mlongo mana officiellement il a été reçu na wandro walio wafanya ozihazi zao wajua amba nisa recevo isukuyo kabla ya ohenda hula wa aende golden tilipu aenda nafanya declaration ya ikaoda anda naifanya hiyo de mana atonge samba lazimu rambiana zikweli risijele mtu warevita harma magajabla ya ntrambo na mafiti mana waskabili arma mkabala ovavo zadunga nsandro ngozi ya majournalisti ya Komoro harma aferi ya msaidie ti hukamba valeti na hukamba nsimdeli ya fazuli za fazuli muono isinemamba wanda parana wanyesa namba de toute façon ngoma maduzi na masuzi mtono swamihi na i expression trivial fa ima zontsandro ngowe nsani rongo de indignation yangu alegari ya majournalisti kao de wakati ngweni vavo isukuzi ntrambo zile za rongodo mana isuku inazaili afanyulwa awul kalma la peule la rongolwa na msaidie kao c'est un bandit agile wana c'est un des voyous de la République rimjo au Komori ikawo were ngwa harma yezi batili zankili za hebede hanya baba hede mana rengwa wa yahuliza yo c'est normal parce que après tout msaidie ka parrengwa ba sababu hikma wala ankili de werengwa mana wae na hanyo wae rongwa nai wae jo huliza baba afanye zile zozatukia wa Komori de makati kaova ma journalisti wakatengweni vavo makati ubaida afanye revelation ya hadisi quelques jours après airongoa ya ma journalisti ya yomsaidi ajafanye declaration ya somba zile ntambo ile montage kavala wa journalisti amsaidia ubaidi harma ya hadisi ile arongoa mazon ntambo msaidi ya arongoa mana rikatengweni vavo yo indignité ikawo sim caractériseni wanyu ma journalisti be wengine manyu risijua ambanyangu suku mengono masuku ushefu wanyu arengwa aendra uvandre oho muka omwefuatana na wae riele wamba aendre oho amrengia na zistilo zanyu na tongu nyengi zanyu ikamoda amrengia nizo izavili makatika omsaidi aregia harma uvahanu ikaoda akomete krimu c'est-à-dire yo une semaine après aregia harma altengwe aja en conférence asurumambia ubaidi bawawe na ntambo ubaidi na vao ni saluer ikuraje ubaidi maana kwa ma journaliste ikaota mwenze hunu wahirongozwani dhamana harma zinyumba za siasa za yezi oru wazi wachifanya watu watiti be ubaida anyesa untu baba arudi anyesa na ungwana na usheo na uprofesionalismu mana amuinterpele amjibu msaidie amwambia wala kazi ya jababa nyanguta hunu tsoro wansilinda na henda Facebook FM nenda na lagwe be amjibu ile radio yoyo wasalia no solmaka wahima amwambia bazontambo msaidie dozorongo wao be watehe wabiha na masa watehe na ujinga na useramo re de namna zikaodi sifanyishi yao tobia morde zile zinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki be namjue abane wasosali ya karafa amato na wasosali ya karafa zi hikma wala karafa za ankili shtuashatu chamusha mara resiju wa complicité ya silenci na indignité ikao certains journalistes wasi observer harma yezi ni ikao kawasta hawarongo amba wao vandrewoho be silenci yao na complicité yao na ihuka matawahi mwangiha zifrazi mrasirili ya mamkini more mkini wanrambilo mana mwangiha hadinde ritsoku baliwo beka msangie na mnele makwangiha vozi au vojana zo ala manye somba zoto bieza shinamna zoto biambiz kawo harma insi yatu kazalazi mzajiri namna hiyo zadungara hana babu harma declaration kaodi afanywa na msaidie amwambia ubaidi lera de uyoyo ambane waudo kamfunga waudo weda mbuli yao na wao tushwa mfunge au tobia mordezo halo nsando ngomba na encore une fois officiellement avec i décori ya daula ya régime voyou ikaodelo na Komoro risambilwa encore une fois ambaka vasim tuafunga Komoro sababu mahakama bemtu fungwa mana de volonté ya uangamivu wape uwezi wani waliovani vavo de mana vavo nzan jide tisa na interpellez mahakama mana wamitielo makavasi mahakama Komoro mahakama ikao vojwa hula wa mkomora au hula wa Komori sikumoja le 28 mars 2019 hula wa Komoro ta paraleo kashinda ya buashkanre ya rongwa metai jwe matindi ya jiri vale wao nyangusi yo kavasi mahakama Komoro au kayaka vozi buajarangishe shampa warambia makaya paroka wala kesina skuitokao be
zile za hemorongoloa vavon sijo interpele de madhamana wa siasa hasotwa ni madhamana wa siasa ikawo do walio ne parti ya sambi na wao maana wao do walio na watu ikawo wafungwa wengine mwao sibabu au walibovu wao wasibabu de siasa hii nsandro ngomba vandrawa Sulivani islazimu madhamana mlo na parti ya sambi muhime mujambe ba nusomu harma kadri ya rapport de force ya watu wa neni siasa beyini ti daula manane mavoyu de yadio Komoro ile muyelewe ba ilazimu mufanye wajau demonstration de force morde namna ikao wanyu dungu zifanya vahika voti ya makandidanyi hemwenda vanu namna riaonao mwanyese makamsiji vona stongo zinvani na hiyo siasa yo de vanu rimlindraoniwo yo de vanu malazimu mfanye ili waswasa diarsaidie na wangina wasaidie ile wantwani randrise hushuka wantu wafanye stongo zini. C'est pas normal que mavana damu ikawo musijwa mamtuo sambi kafungwa sababu sharia sambi kafungwa zi haki zake zidhulumu la ça fait pratiquement 3 ans alio prison shot sharia zitongo pia zidhulumu la harma namna inanyu mruazi mana msilinda chini imana ikanyu ontwa siasa na mkontinue fanya siasa imana ikanyu ontwa siasa na mbaye yo mgiarma madrasi mtoema idho be na hikam na madhamana wa siasa hasoto ni manani ndikise de parti ya sambi devolio basambi na salami o de autorité politique ikawo washivani de mana na indexe we partio ni rongo bana ilazimu mwandrise imodordru a partir ya wanyu wasalia wa mdungeni be lazimu mwanyese nsini mwanyese ramantiyo amba yezia mavoyo yo ilio babo kayashilidia wa Komoro mana mna wanadamu ikawo wale washuka wa wati ha kandida au wale washuka walo receve kandida à l'aéroport au ancien président waishuka parejo wallahi la envie montro wakabili van votota wakabili itojiri na itojiri be watu wasuli van lazima wasuli babo de vanu ntaambia watu mana kakula mtono na dhamana siasa hasoto no nyumlo na dhamana ya parti ya we apare ya parti ya sambi na salami zinizire ro ya madhamananyu zinkasire ro sababu justice zinisire ro sababu zini nguvu za watu mavoyu warenga daula teka isimlazimu mureponde harmazi rapport de force harmay arudhu mdagel pavela Komori mwanyese matangozini kasimjiviani vani mana yezini funga wantu ira mase wantu yewati yashivani devovula wa mtu moja na umoja lewa rongoa afungwana kadha bi wallahi l'azim wantu ikaode mshinro mwa shushu parejo wa mondo receve candidat au wantu ikaode mlalao aeropori pendant 3 jours mana musivandra liya ihuja ya sambi isi lazimu mielewe mba ile ramto hima umshuku parejo mrongo mba itojiri beshinti sharia na wasi lazimu injongo tojrovani ijiri wallahi la mvimu nsimla vena weko rabbal alamin bekarisfanya 24 heures sambi na salami waska mwenze ilazimu onyi mathamana siasa muelewe na ikamu sifanya siasa mkontinue fanya siasa kaka musifanya siasa mlishe zimamlaka za siasa mwende mafanye maindho vahanu au mwende makenzi vahanu wabuchoro kwa msuturununu mregero treti mkenzi zanyu vahanu mwangali wantu mikamtosho makamadhamana siasa na injustice zinzainfligiwa madhamana ite partizanyu na nyuma ruazi na amtasuri maisukuito komba ne mtoshuko parejo harma jirma ile maana wanyujo hujo organize mwamojo renga kandida ta mparo hana lera makubaliana mparo hana mufanya i demonstration de force isukuma kubaliana morde namna mtojo muifanye ile woini mwikubaliana basi kukadha del parano vahan kadha na eto jiri mtoshina muifanye kaisfanyo de bajanani au isfanyo de mtamdu au isfanyo de fomboni risaidie na wasosali ya karsiara me parti yanyu risaidie stogozini ile ruasuli harama vahanu ya lazimu zitogozini ziwasuli ilazimu rambiana izi verite ilazimu rambiana zikweli madhamana wa parti ya sambi isim lazimu ni ile rayini mumaruhe muyelewe makamtojo makenzi namna eni mais vous avez aussi une responsabilité harma zintongo zenizimparo ya mazefianyo harma silenci na harma immobilisme ni milionayo harma mkabala onvani vabona kota nimna ansizeni na humambian ba wasi ramengono manyu mana wasma républicain ramengono wa Komori kao watokubali rifanye namna yorta horisfanye watu waendelee harma zinzia zoba Raila harma mkabala wavavor shongi harma mkabala was analizi za zintongo za siasa skati mwambia nvozi wantu ikao demfanyao opposition ya Komoro timwambia mbana mtafadhali thumma mtafadhali mufanye siasa mana certainement se revendiquer inchongo ikao de rive revendiquer harma siasa envani hukai lazimu respect accords za fomboni
ristehi imipaka rakubaliana yo maana imipaka yo deitsonge sawo ristehi za entite za masiwa inamna ikaudi rakakubaliana be nsani mshite ntongo nsani mwambie ni bana zintongozo pia zilazimu zemo fangilwa parallèlement na wasimudenonce isi ya sambovu ifangwa na yezi vatobia zikawozi sijiri harama insi yatu za lazimu zira interpele vana institution zangina batide yezi tu nsando saka mharama iyo vavo nskabili yu ordre des avocats ya Komor niwambie bana ya maavoka mlio Komori zijanibi monti pia mlio na ikade mlio na Maître Tajidin au de na ikade mlio na Maître Abdul Wahabi haramo vanru angazija na ikade mlio nzuani na Maître Abubakar au de mlio na Maître Manvu mana ruwasular majarada ikawo harama insi ya chuka kulashisi wa masuwa maili na mwambia nivavo kakulashisi wa shina ordre d'avocat ordre ya mavoka wana mabatonie waili ngazija de Maître Tajidin na wavili de Maître Abdul Wahab na nzuani de Maître Abubakar na adunga de Maître Lezamedi unarugula med manvu wao de mavoka wadiarma yovavo nsani mshiteni mavoka ni mwambia matongo ya handra ikawo de ni mwambia niyo wanyu watu ikawo imanarim linranuo mwende mdemarda ili rahemo fungwa ile mdenonce zi violations za procedure inamna spanchiao ne kama wasu ile harma jarada ikawo mbata wanyu harma zinyumba za nyuka musima kapablu wanyu mushinra hukubalia na reglement interiori na organisation tamtsa huo moja mengol manyu am representeni vavorongola kalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun vavorongola batangani fumtu fasinto bienjini wamtisi mengolma wantu ikawo watorongo mba wale wana haki wale kawasnaki non vous avez tous des responsabilités harma ifiasco ijiro harma imahakama yatu mane ordre des avocats yahika organiser et structurer de ivao jirma i defense i hafadhu i haki za maranye ikawo do wafanyilo bele we lazima mtaja memaha kakula mtu usona foto ulatia undo watu batonie sikia vile ulatia undo watu batonie nzuani tuono vasukule zameda fanya déclaration sikia vile Maître Abubakar fanya déclaration na mtafadhali thumma mtafadhali mjeleze beyote de namna nsia lazima yende leo harma dawla atu Komor kavasi periodika ozi haki za kudhulumu lwa rahana izama zenra wasulban leo na leo de vanu kavasi niveau rawasuli mbazi tenra zi na za upeu zisifanyulwa rahana inamna ikaodi sifanyulwa leo na vavo de vanu ikao karapar wasuli harma division ya ordre ya maavoka rahana ijara denirlo leo vavo na mielewe kakula mtu ikao dati ya robo ya maavoka mieleomba waswasali ya maranya wamtile porte-parole wa maranya fa imanistuhu mbaba maranya ikao wasona uonezini uona wamile ovan vavo nsalagu wa ono ya wao wa honor de wami rimwambie bazinti yake thumma zinti yake kama vous êtes incapable wanyushindra ukensi maavoka mwangi shari ya mkubaliana ambaye règle de procédure zikubali alini i texte irongo halini na réappliquer wanyuma jandi ya ukamba lazima mremar hafadhi usoni ya majuji en vous appuyant sur le code de procédure pénale ah oui code pénal yoyo ikemba aujourd'hui vous êtes incapable wanyu organiser mwangi texte réglementaire de mkubaliana aba waliona Maître Tajidin na Abdul Wahab mkubaliana bai i règle de base daini mtu lazima kikandida lazima kialini critère des zini mumvote mumtsawe na ikata wanyu mwasula majarada morre et il en est de même nanzuani ikemba tobiambi morde yo hallo vous êtes incapable de vous organiser bavolo kafa na mtafadhali mjeleze bemsone sazahaya na mtafadhali mjeleze bemsone sazahaya tongia vili nzandrongowe nambie non seulement serikali bien nambie na opposition ambazin tobiambi dezilio armansia tu ikawo yezi mbovu ni iliovanire ngao imali ya wakomori ya hirumi namna ikaoda hirumi yao riwasuli harma jarade kaomba mkomori aipuha mwirini kasijadi ambaye lazimu ni nendre l'hôpital ya serikali bentongo ya handra imjili ostoni lazimu amangishe fundi Jibrili amdemande msanda nisishukuri ya vazo skaude sifanyilo wasaidiao maana manada wasaidiao vahanu wasaidia fa ima nzandro ngombe reflex premier citoyen harmansi tsede wa huja mbia madenidi na mkiashe mede zambaneka porwa ni mtu tabu nsomsaidia waende wanda wamone mtu wanda wamdemande lewor jadi ambata el maruf vusfanglo video ishemele zambarana mtu tona lala vani msimona halavunzia risimia ni mwambie fundi Jibrili angalie vani darasa substituer daula ya Komori
na ikamkubali mba uangamivu mliole msaidie ile wangina na angina mwarenge daula komorcheka mula ozmaliza komori wezi mlo na mpesa zikaode saidu wa komoro zonsi pia mwasu ila armajarade kaomba mkomore ipo hamwirini ilazimle Jibril alive i platre au ilazimu vulatiwa kolektifu ya wantu ikawa wasaidie mwana manata evacuewa morde namna zjiriwo zinto biantini zilorma insini zizo mengolo mostongo zikao opposition kawala zimu majeleza itereyo ya jeledzewa yaka ambavavo ijeledzewa ambavavo serikali asisaidiwa urimkiri wala kawasidenosewa wamiliona venzo shivi waleo imsanda ikawode fundi Jibril na wantu waito wao waivelehe harmazo zikao dezawaswili walo na haja nauzo au mana wofundi de mikiri na mazehi na mafundi riwono vafundi mzuani angia moro nyumba ashemeleza msanda na venza ufundiwo fundi mashini shehuo na ikava mauntu maislamu kwa wasaidia wantu waone ba vafundi tule mana yo de domeni yao be domeni yao tide ukama kwa mtu mwirini au vungia mtu moro unzuani mwana afana uzibile muzungu narala ni sharza jiritena ubwenu la filu na wana wahe ikemba ta guvernori wa nzuani ikao alawa harmal babuloho wa anishamsideni kasi karibu na wantu wale ikao asoro unga mhono isukwile awawa sutene isu ile raile sur place persona na damu wangina tu watu wali hunu wa inrombi wanadamu ikao risuwa shukuria haivo ikao zijitiadis kao dos fanyo mana waona tima waona imani ben sandro ngoma zodo mana zikao zodo mana za daula zodo mana zanti raharmanti ikao wa ministre de la santé riwa una wahivisha miziromani na huendra na kadha vama directori ya solidarite riwa una wahendra na huendra vanizi nzantini zizo manazanyi nchini wantwani ministre de l'économie ministre tishideni gangaza perimetre ministeriel izgao zandri sa kilometre tawa suli kadha abatama ministre wama incapable wa hurepete exactement i perimetre zao warongomba ministre wa kadha tokozo pia aha zo kazi sifanyishia be lazimu voipo mtu mwirini fundi Jibril voipo mtu kadha narangambie na mjini van be mwana fulani kadha ton kadha diampara narfainton kadha tafjali wa kamba daula ko mori mwisoni do sujo tsanga ripare 32000 € rimliva zali suku ko makasindra liva yode wandra wasuli mana relo bakavasi daula komor vavo yode mana ikao ntongo morde yo na kovenza leoni rongo evani na ngese ambane vavahanu ikao ilazimu idaula ya hemo manke wa responsabilité zao vuke opposition au vuke resistance ikao iwambie mazinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki tile namna ziro isija jandu atatenda maori ile normali ambaka Jibril kashinda saidi yantongo kadha wandu asijambe mbai basi mantin Jibril kashinda saidi taradala mavadaula komori wandu abuzo jame ba finalement vale tongo ini ireli nrao arsilinda de daula arsilinda de Jibrili kashinda fanya ntongo ini kashinda msaidie fulani au ekip kadha kashinda msaidie fulani au mushi kadha kashinda msaidie fulani bikarsida na bavanu daula leo iska mamrasifa arma l'hôpital ya hombo mana kavu climatiseur au kavuta ventilateur kavuta kadha no tiaki thumma tiaki kisha tiaki hiyo ni strongo zikao zilazimu rizlague rambia nazo harma zizo hahumaliza nilawe harma mkabala wovavo wananya ikao wao wananya wajanbi zikao zo janbi za siasa za shikomori hasoton za shinzuani wanira wako nambia maoneo yao wanambia batovenza jawabu langu ni wajibulo harma za emisio zangu maana wanambia mengono mwao wao watu ikao wa harma janbi au wana mavamana yao warongo wao amba wao kawatu sutene 2021 iparti yao au yangiha wande wenyewe ireniki wo angia ambao kawatu sutene 2021 mana 2008 warema nkondro na daula au na yezi ya sambi yode mana mavamana yao warongo wao wao wasali ya kawasieli wa wengine mao mana sur le terrain shukuri ya wawikao de wengine mao waunga mhono imbwaneni kaudi wanao harmastoko zinivani vana wangina anzisa suala lalekiana na confederation be wantrowo welivo wanira wanambia batovenza aljabu lalo niljibu van ile wanya wafana na wao wakie jawabu langu harmastoko zovao ntongea handa nsahoni rongowe nsahana mbie wakomor hasotoni wawikao ahala bwadungu wakia mraslagua o jambia mana vata asali yao nambia mbawami kataraka na yezi ya sambi vamtu swafu we nambia lo wengi katamaka na yezi ya sambi tiji makadha parce que wami jwa huja vani timdeli ya sambi mana se dhulumula
nzani jide wantu wao amba ami mdeli ya sambi morde namna ni mdeli yao Faisali na Mutu na watu wasali yao morde namna ni mdeli yao Salehi morde namna ni mdeli yao wangina na wangina ikao wao wakomorwa dhulumulo au wakomorwa velu hakiyama wami timdeli ya sambi mana tkaharma yezi ya sambi haumjidani wa kawaiji wa figiro mamkini mana nrongo wa devona paroka harma yezi nyangu le 20 mars 2006 Tilawa nakafundi l'école Abdulhamidi na renga voli avion na Javan Faransa vanu jofanya étudier ma école supérieure irongo école des études en sciences sociales de Paris ile nendre njonfanya misomo yangu ya Faransa vani nyangu isukunala wa Komori mars 2006 vo sambika stamfalume vo taskandatur kazabula Komoro tahupara mirabale o waminshi de Faransa vani wamenra vacances c'est le Komori morde namna ikawa en 2008 katanaenda Komori i débat ya citoyenneté Raipara wamtaka dakori morde namna ikaovu kawa komor kaka dakori riwa nili de bayes de momra ko komora rongoza hao nao riwa swili ti hukamba banna paroka harma yezi ya sambi au na paroka mkurubi funna yezi ya sambi morde namna ta paroka harma yezi ya Muhammad Bakari na mitika komori ti enshi za mazo ta paroka harma yezi fa imma wa mim komoru wa mim zuwani harma mkabala uvavo de manan tahon jibu wantu ikao de warongo mbana wamwambia leo mtu wonsi wa siasa kawanyu mkanzuani sambia ikaya bakar mujambia ma 2008 mrema nkonro de mwalawa donc inzuani ipu hangaman nyangu 2008 a partir ya vavo mujambia mane kamusa hamkie tournanti wala kamusa hamkie kada nsahan jibu wantu muyelewe ntongo nzima ambane nyangu isuku inzuani ya ndrateka yakarenga ukutuzi wala wanzuani 97 à 2008 yo mahakumi na moja c'est-à-dire harma mahakumi na moja wantu ikao demlio harma ipartia Muhammad Bakari kadi dhahiru kadi Bakaro wa harma circuit zakao iskuyo manarsijida roti pia bukana dhamana nyangu 97 ikadhamana nkuza shijeshi au kadhamana nkuza siasa au kadhamana nkuza ngina tawasuhu wasuli sukumare mai débarquement makolawa mlaonzwani ifazio vavo mahakumi na moja yo muna bila ikao mahiu ipresente wanzuani na wakomore muambia zomafanya harma wema au harma ui vla wangina mwambia ni zanyu mafanya harma ui wakomori watoka mesure wa hutahua wambe ni mamlaka ya Komori 2021 au wasembeni yo parce que siasa de namna yo wo ainshi harma siasa ahimojo rege lazima defende bila wo kaka lazima ajofanye vision na projet alediwe watu yo demana nrongo wao amba watu ikao wasonzuani rikubali ya marsideli ya haki za shinzuani risiwana hahudai haki za shinzuani ilazimu rielewe ambane iturnanti ya nzuani ikawode rida yiwo yini de haki ya shinzuani na haki ya wakomori wahensi harmashari ya meshlazimu sistehiwa sukuito kwa mavjola mtarongomba wamanatso edeli ya mana yo wamtitanijwe mana yo ebuzdi wakavangidzwa maha harmonisation ya fangshiha na ikamkubali ma 2009 ireforme ya fanyishiha morde namna wa muwaja unaiona ama 2009 ireforme ya fanyishiha irenforcer icentralisation et pouvoir affaibli autonomie yo namna ikawor tojua arma komba politique mtu airegia wambie wa wadio aba watoregia mwambia aha siku kadha mfanya ton kadha mbuza ton kadha kaka fanyishe modelio au tide namna kwa lazima fanyishe wa wajidai hiyo de siasa hiyo de namna ikawode fanyishe wa siasa wanywanyi mvuma karma yezi mahakumi na moja mana nisielewa amba mtu maori secrétaire général wa parti ya Muhammad Bakari ya Reniki unde dhahiru na ikal fahamu langu la jema nyangu isuku kutuzuwangia nzia 97 ta isuku ya 2008 dhahiru akana responsabilité politique zikao akana responsabilité majorité zikao aka ministre ima hayo yentipi mahakumi na moja bimaana mahakumi na moja yo wo mfano mahakumi na moja ya Yezi Ahmed Abdallah les Ahmed Abdallah comme 78-89 11 ans 97 à 2008 yo 11 ans ya siasa ilazima arma 11 ans mkema capable wanyu hudemontre zo mashinda mafanya isukuyo nazo kama mashinda mafanya wa sosali ya rongozo kama mashinda mafanya isukuyo parce que vous avez aussi une responsabilité donc ukarto jo waraelewa amba va wantu ikao kawasi elewa mbane wosdai ba wovenza nzuani bei haki ya nzuani yo permette mwana mzuani a toujours akede wao au de wangina aendre andra présenter avec sa vision et son projet andra dai
ambane waamile nitoshe ndo vinge Komori namna ni Malaysian maana katinaka vani Malaysian kana fanya diani PRCG na vous avez un bilan na mimi na vezo venza sukuvula mtu wa Bakara uvula mtu wa Sambi akubani matafanya deba na ami harama bila zanyu parce que ni sielewa amba wantu wa Sambi watosho ben harama 2 ans rabuli nzuani riundu kadharfanya na kadha wanyuna sadia ilazimu mrongowe amba katimaka ema hayo pia tahanywa sudi ikabla kama tolwa mahakum na moja ya yezi maka karibu na huyo shoma fanya nzuani nchini ta lazimu wanzuani wambeni zimamlaka mjoma nazo hiyo de siasa vao de vanu ya lazimu hiyo de namna malazimu mfanye zadungara na vavo swala la vili fana mtu sona sil di savao sa tombi parce que swala la vili ka de swala la confédération vawana ngekao wasorongo mbao wa Saturne na bosta confédération nzanji di wantu aba confédération autonomie au yezi zangina na modeli zangina na structuration zangina ilazimu kubaliana ambazo ce sont des appellations zikao zispermete pour sécuriser nekati wana manavula wantu wargoma wasta confédération au wasta autonomie au lazimu que décentralisation au que déconcentration ce sont des termes zikao kakula terme ine jarada ya niveau yayo bezo termu zikao wantu wazdaiwo wastaha uhaki na usawa na huka ambane wantu wa securize zi haki za kakula shisiwa zijozi paruhana fa ima njongonza wanya ledzevani ni rongo banchini rikana daula ya karenga tekanzuani yakaenda takata eta danjouan isukuyo yekezi di confédération mana confédération ilazimu injewele shawiri certains prérogatives daula ya uju isukuyo vuka eta ya shinzuani ikaoka yaka na mishinzi ya kwe hadisi na ngazija na wangina kakula decision ya korengwa nzuani na ika hydrocarbure na ika impo na ika taxi na ika tsoko yonsi na ika education na ika za kolekiana na uanzuani nzuano za kufanyishiha vujiri tobia mbiza kaharmi daula yo iperiodiyo zikao wasosali ya rakos denose isukuyo morne namna wenye watu ngomba wakana njema za salia za kufanyisha isuku hiyo vavo imananza ani mwambia nini njeni ce n'est pas le statut de déterminer izi haki ziparuhana c'est hiyo c'est des statuts de déterminer izi haki ziparuhana i statut si garantisse izi haki na ke statut sono ngomba autonomie si garantisse izi haki za shinzuani vavo isimlazimu mwana mzuani isuku autonomie tokao izi haki za ziparuhana beyo tidange somba autonomia hika vafu sakizo mwana mzoni sparuhana mana ruono fazi zikao zinchongozini zika vuka eta danjouan vuka na autonomie yaka nyangu isuku constitution vote en 2000 eta para 2008 vuka na zangina halvani zinchongozo za kufanyisha namna za kulazimu kufanyisha vafu de manan tsani mwambienyo amba isu ala le autonomie au ala le confédération c'est pas une appellation ce sont aussi des dispositions za shubina damu za mwanadamu aminomba manarazimu rifanye namna nini ilazimu rifanye ile securize insiatu securize zi haki za kakula shiziwa arudi vusala wana wantu wasalia wadzama mengono mwa confederation ne yakamba wao mengono mordo wasalia rwajwao amba woro ngoma kalimayo bevanu suza omba woka tsaha wajwonto ngia pasana na komori toko yonti mana woka hasibu wao makomorie bi woka na lifikira la olo wajambia tuma sade yo mana skarta arjono ko za komori ber satli confédération atwa etc. Il faut pas que certaines personnes se cachent derrière un vocable wajambia confédération mais derrière la confédération c'est une façon ya wao hurongo maoka wata wakiuva moja wash komori au zangina ye masala lo muhimu ya lazimu waswa komor rikubaliana en face rambia nayo rijouer aledza nayo risi defende zi haki za wakomori risi defende harma ikadri ya lazimu zi defendewa bekaisangi samba za himo defendewa inamna yo au vlandro demande statut au wasolongo ngo za statut bavo isangi samba yo garantie atongo puisque wantro roi ono harma zi zikaulizanshi nsandro go example makati okutuzo wakosha rakoka rambilo waswa komori msonsomi belo mkinsamundra rakoka rambilo waswa salia karakota hokutuzi ambara iparo kutuzunu urtaka kulantongo renro yo na ujuhor fangilo zos domination za wantwani resisto paroka katraka na kutuzi waja tindi ajiri. Nous avons vu le même népotisme wananya na makuze na makadha wa kutawala harma zizo zidomana za zizo zikana wananya na asali na angina wasalia wakorenga zini wafanya bazini za wao au zini za kadha zitobia zile rakos dénoncer les tobia razona zitobia za huka marako dénoncer décentralisation concentration du pouvoir
isukuraka na ukutuzi wa wakanzuano ho wakautia nguvu na zie zizo zakaza autonomy karao na watu wa redeploy wa system administratif tarajipara abane leo va dispensaire van kada na van kada na van kada na van kada au leo va unité d'administration van kada na van kada na van kada za fanyisha stongozo zizo kaza paro fanyisha na hiyo devani yako lazima wike matongozo zitulonziani beno zitobia de uzo zilera cause denoncer hule des ajarma esheli ngatiti bimana umanadamu atokao amba stobia zile anazo quelque soit hanatokao atozadapte na vavo nsan jibu wasalie ikao do warongo wao amba waskarisa turnanti vavo nsijibu wani wasali na korgo do wana wanzwani sijibu do wananya wada harma shosha ngazija hasota no wananya ikao en 2016 wasutene makandida ikao waju amba ile de deuxième tour et tournanti ya kwandri sangazija wasutene mana ile ka de tour yao leo yin vani boilombe tour lazima joindre de hawa watu wale ka wasaya endra hule de wajoelo amba tournantini tinjema lazima iziwa watendre mabana wasi ele wamba tournantini njema ya hika hao de yemo joindra hawanyawe vavo lazima ini iziwa beni lin fikira lashnamna lin fikira alkao li renforcer zi problèmes za hukamba ne kala mrasi jidai washisiwa attention na rafikiana feter jiliana makatu wa yezi ya medabdala waswasali ya la harame miji yangina na anginara korwa mayo yeza shidomoni maana fukano nomination nyengi na bursu za kufanyiliwa nazo etc nifukana komori wako spara harame miji yao maana yeziyo ika yezi ya medabdala be fukama ministry walibobu wazinti masu wasali ya wakuishi be kako menya suru kwamba ini area shidomoni kavaka tournantis kuyo kate yezi ataki ya jamba yezi ka ya shimbeni kavaka tournantis kuyo makate yezi ya johari kamba ika yezi ya majandre na wantu wa mloleo mwana na wantu wa inshuo na wana wao kavaka tournanti zinto biezi kaoza harme zito za wanadamu les mêmes personnes warumi ya zimetodizo vozi mwahiwa regeza leone ikaka lifahamulao kalaja memba vozi tufanya halatu ni sisi badili watu regeza ce sont les mêmes méthodes watu za appliquer au Comore Léon Sanjidiwa, voilà où on a l'aide. À pire encore, j'ai même vu des personnes qui ont soutenu candidat campagnari. Harme 2019 une vanne. Avec l'engagement de redonner le pouvoir aux enjoignés pour le respect de la tournante, les mêmes personnes sont revenues. Warogo makawasa tournante. Aïe, vanim kama fikia na mama hii para kamtwe vene. Yonenam na lazimuriji disel soala. Wawe vojana wakomsuteni candidat campagnari. Awa komsutene kandida fahami awa komsutene kandida fulani awa komsutene kandida fulani ukubali mama nomsutene kandida na jangaje batovele tournanti nzuani dans 2 ans leo izivoti zijiri shinamna rijambi amba ilazimu urfaliki harma pakti ya huwa ni liyezitongozini mana ilazimu tournanti endre nzuani ukorame makutamu rveyo harma mahamili be namna échéancier ndravaki mezisita au mezisaba na intongoini ilazimu urkabili devant ikao rivata hao usujele wamba kala zimia kahalo mana baba ketoka njema vale vojana uko ulewe au uko vurubange tawakwele wamba tournantile wakwe wanilie na ushefu wa kandida wako itaha leo joelo wamba ile ntongombovu narkubaliana riambiana zkweli vuske hipokrisi vusidzame mtu mengoni airongwa malambe be mtu ikao vata asalia wasidzama mengoni rongwa maana kao sutene tournanti les voyez impacti plutôt les voyez impacti yo ici rongo amba leadership ya Shinzuani be umtono kasna problemu waye hujotawaliwa na mzuani be ana problemu de naikava mzuani da akiliambeli idinamiki ya strategie opposition faina tsesheni wantono sera leza amba wao kawasna problemu watokubali watawaliwa ni mzuani beto wewe watabisha utudu wa ujoka mbapa mzuani da aliyo na ifaliki akili ambeli opposition harma orientation stratégique sous le leadership des enjoinés hahutsa maana chini vile leadership ya Shinzo arme stratégie de voili mba vuviri ma hawashayun diversification kakola mtu wanaenda waso ndrongo wangi na ula tsazi voti ziregezewa ula takada wasu wanzuani recentre zi réflexion rambia wantu mba impact deini vapuenne c'est le respect et tournanti la consolidation de l'unité nationale, le respect tournanti à Mali et la bonne gouvernance. Zinchongone zo favorisa wantu rifaliki devani rjou bazo listongo rizdan yo. Bo devano linda wantu. Usijo para mtu bachongone zo vavo
kavusta ndo moja imtukiao bento kwa mtukio devo wangi wa frazi ari leadership ya Shinzuani, c'est-à-dire kato supporter ya jakamba chef wae au mtu ata akiliembeli au aoriente asike guvernai mtu iliyo madaro ngomba ilazimu rifanye halini riparana pamoja ridailie ntongoini rifanye halini arsendre hono na redo vanrono maana waida asika usokani leadership shikomoro tonga de mtu asika usokani we strategic ifadiki ya huwa na zimbwana zini mzuani asika usokani ila ajua wasalia mota waenda namba tede woho tide bwana lazima rende de hunu maana rikubali namba objectif de yini yone maana leadership ya Shinzuani nini be wamitukubali amantai tournante nzone beti supporter de huka mavila wanzone warogoba donne leadership ya opposition, ça veut dire tu n'es pas d'accord wa hukamba kaisi ya Abdou Bakari de akiliembeli stratégie et opposition beleo wa dakori de Abdou Aouma dina Fatima Mzwani da tawali nsia ndengamba mijimbi na ikawu yelewa manitoelewa ya hadisi yote onalezeo vavo wa mijimbi mpapa halisi kavasi hipokrizi na maonafiki rikubaliana rijue ambastongozini zikao de musfanyao va wantu rumwangalia niwo na humwambiani bar simona ni maori mvingi landana vua mana zi hipokrizi na zintrambo risizijua inamna zindongozini zenda ovani iyo de rakubaliana na iyo de mana ramwambiani iyo de faliki ikao de rekubali risendra harama mkabala wukao de rakubali na kotaha ile rain vani ni jibu ya masuala mararu ya kweli kiana na informations kaode na kana jisi wayo ile ni jibu harama uenezi wangu wazintongozo ile kakula mkomori ikao lisualalo alkia auwe kia zinongozo ajue ya maoneo yangu harama sualalo yede maoneo yangu wamika isi harama sualalo vavo leo ivon laguao harama zinongozo dina kujibu harama mikabala yu vavo hazi zoko hizo tukufu nisimaliza vavo na hurongowa clairement amane kakula wa wikao deriwa na waimbo naini na ifadiki ikao de rei kabili harma ukizimbeli wa inzuani wasuhukabili harma tournante ya 2021 engagement ikao de rambani wa Komor de oyo risendra harma uvahanu ikao de rakabili timwambiani vozi au tkaturudi timwambiani vani ambane waswasalia karto javani rajara mwambiani strategie rajara mwanzelediani rambuliani ramidja ishara mwambiani barsoma vanta repara vani sobuzalin c'est de hallo rimwambiani marenga engagement sono mwanyu huka azalika spoashe wenzwani wala azalika spoashe wa Komor wala azalika shilidia wa Komori rirenge ya hadiyo sono mwanyu kakula suku moja na kakula minuiti moja ivira uharo ulimengunu raharma pango na organisation na hujistrukture na wasuhutaha ritualie riwone rikabili zintongozini tajue rizwasulishe harma ntongo kaudira mambianiyo zalekiana na lisuala vantu warongo ba lisuala la itombola meso kamgwa venze ntolagua harma yi emission ya yi force vive ikao ntolagua ipoye itombola ripose quelques clarifications kao évolue maintenant je suis programmé harma émission yo meso je préfère kakula ya dunga nazoni rongo de meso ile nisijana la gua vani ne kama meso nsijenda harma stongozo bavon sizia bavo autokufonyo Komor esembushura ni kwa hairi na salama na humwambiani bana itoma na zinguvu na mtola ukabili harma ifaliki nanyu na mkemakini wana wanyu ikaode riwani ya wentongoini rahashiri raharma hupanga na huendelea arma stongozini wa alayka salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa tukufu.